ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2822 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ তরঙ্গা, শ্লোকা নম্বর 2822 onwards। সারি গম পধনি সপ্ত বর্ণালঙ্কার। অতি ঝটপট পড়তে হবে। সারে গামা পধানি সপ্ত বর্ণালঙ্কার। স্বরজাদিক স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার। ফুল স্পিডে পড়ুন। স্বরজাদিক স্বর্ণ বর্ণালাপ এ প্রচার। আলাপে গমন স্থান অতি বিচিত্রিত। আলাপে গমন স্থান অতি বিচিত্রিত। নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত। ইতে নানা ভঙ্গি মনোহর বিদিত। অতল তাহা আলাপে প্রবেশ। যতে অতল তাহা আলাপে প্রকাশে। গীতজ্ঞ আলাপ ভেদ কহে অশেষ। गीतज्ञ आलाप भेद कहे अवशेष। अभी ये संगीत में जो आलाप होता है उसके बारे में चर्चा हो रहा है। হরি নায়ক কস্তু এর মধ্যে লেখা আছে বর্ণালঙ্কার সংযুক্তা। বলুন। বর্ণালঙ্কার গমক স্থান চিত্রিতা। আলাপ একটু বলবেন নাম্বারটা, শ্লোক নাম্বারটা 2825। হ্যাঁ, বর্ণালঙ্কার সংযুক্ত। নেক্সট লাইন বলুন। আলাক্তিরুচ্যতে মনোহরা। মনোহরা। হরিনায়ক বলেন সঙ্গীতজ্ঞগণ শরীর সমন্বিত গমকের বিচিত্রতাযুক্ত ও নানা ভঙ্গির দ্বারা মনোহর রাগ প্রকাশে আলাপ কহেন। বর্ণালঙ্কারস্থ নিরর্থক। বলুন মাতাজি, মিউট করে আছেন কেন? বর্ণালঙ্কারস্থ নিরর্থক সঙ্গীত তত্ত্ব শরী গমেতা দিব্যলঙ্কার শব্দ সঙ্গীতত্ব শরীর মতে দিব্যালঙ্কারস্য। বর্ণালঙ্কার দুই প্রকার, অর্থহীন হুঙ্কার আদি শব্দ এবং সঙ্গীত শাস্ত্रोक्त শরীগম প্রভৃতি বর্ণালঙ্কার। ओके, ये दो कैटेगरी का বর্ণালঙ্কার है। आलापे बहुधा भेदा। आलापे बहुधा भेदा। न प्रपंच भीरिता। न प्रपंच भीरिता। আলাপের বহু প্রকার ভেদ আছে। there are many categories of आलाप। विस्तार भये ताहा कथित হইল না। बहुत बड़ा हो जाएगा उसीलिए मैं नहीं बता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राघव पंडित जी बोल रहे हैं। ওহে শ্রীনিবাস শ্রীরাস মণ্ডলী মাঝারে। ওহে শ্রীনিবাস শ্রীরাস মণ্ডলী মাঝারে। করো এ আলাপ সবে অশেষ প্রকারে। करो आलाप सबे अशेष प्रकारे। रास मंडली के बीच में भगवान बहुत प्रकार के आलाप प्रकाश कर रहे हैं। से आलापे कारे बा चमक नहीं लागे। से आलापे कारे बा चमक नहीं लागे। किछारो कोकिलो से कंठेर ध्वनि आगे। किछारो कोकिलो से कंठेर ध्वनि आगे। वो आलाप इतना सुंदर है कि सब कुछ फेल, कोकिल के स्वर भी फेल। आलाप समय अति अद्भुत विलास। आलापेर समय अति अद्भुत विलास। चतुरता करो ए प्रकाश। निजे निजे चतुरता करो ए प्रकाश।
सो आलाप के समय में बहुत अलग अलग प्रकाश होता है, अपना अपना कुशलता चतुरता से अलग अलग आलाप प्रकाश करते हैं भगवान। রসিক শেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে রসিক শেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে জগত মাতায় তার উপমা কি দিতে। জগত মাতায় তার রূপমাধি দিতে বিনা যন্ত্রে আলাপয় বৃন্দাবনেশ্বরী। বিনা যন্ত্রে আলাপে বৃন্দাবনেশ্বরী। बिना जंत्रे माने जो बिना होता है ना, बिना, तो जब आलाप हो रहा है तो वृंदावनेश्वरी यानी तुलसी महारानी बिना बजा रही है। के बर्णिते पारे तार आलाप माधुरी। কে বর্ণিতে পারে তার আলাপ মাধুরী। यस, इंद्राणी माता जी। ये हरे कृष्ण सदा प्रणाम বৃন্দাবনেশ্বরী তো রাধাকে বলা হয়। বৃন্দাবনেশ্বরী, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, সরি, একদম ঠিক, রাধারানী করছেন, কারেক্ট। বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃন্দা দেবী, হ্যাঁ, বৃন্দাবনেশ্বরী, কারেক্ট। ললিতাদি সখী নানা যন্ত্রে আলাপয়। ললিতাদি সখী নানা যন্ত্রে আলাপয় আনেরও কথা শুনি পাষাণ গলয়। আনেরও কথা শুনি পাষাণ গলায়। सो आनेर पर है प्रभु। हाँ, क्या बोला प्रभु? आनेर कहाँ मिला आनेर? आनेरो की कथा, आनेरों की कथा, उन्नेरों की कथा सुनी पाषाण गले, माने पत्थर भी पिघल जा रहे हैं, पत्थर जैसा जिनका हृदय वो भी, तो दूसरे का क्या बोलने का। आनेर माने उन्नेर। आनेर किसको बोला गया है? उन्नेर दूसरों उन्नेर। की। ललितादि सखी नाना যন্ত্রে আলাপ হয়, ঠিক আছে, they are playing other musical instruments। এক মুখে কে কহিবে আলাপ প্রসঙ্গ। এক মুখে কে কহিবে আলাপ প্রসঙ্গ। উথলয়ে যেন সুধা সমুদ্র তরঙ্গ। উথলয়ে যেন সুধা সমুদ্র তরঙ্গ। ओके, एक मुंह से मैं क्या बताऊं, ये आलाप का जो प्रसंग है, एक अमृत का समुंदर बह जा रहा है, ओवरफ्लोइंग। অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হইয়া পরস্পরে। অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হইয়া পরস্পরে গায়ন নিবদ্ধ গীত বিবিধ প্রকারে। গায়ন নিবদ্ধ গীত বিবিধ প্রকারে। অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হইয়া परस्पर, सब अनिबद्ध गान, अनिबद्ध आई डोंट नो, सब संगीत में एक दूसरे से एकदम गान में मग्न होकर गायन निबद्ध गीत। अनिबद्ध निबद्ध ये कोई कैटेगरी होगा, विविध प्रकार, अलग अलग प्रकार से। अथो निबद्ध माहो, अभी निबद्ध के बारे में दो प्रकार था, अनिबद्ध और निबद्ध, तो निबद्ध माहो के बारे में बोल रहे हैं। ধাত ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হইলে নিবদ্ধাখ্যা হয়। ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হইলে নিবদ্ধাখ্যা হয়। শুদ্ধা ছায়া লগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ ও ত্রয়। শুদ্ধা ছায়া লঘু ক্ষুদ্র নিবদ্ধ ত্রয়। तो ये दो प्रकार का है। निबद्ध क्या है? धातु अंग बद्ध हो, अगर धातु अंग से बद्ध होगा तो बद्ध है। धातु अंग क्या है मुझे मालूम नहीं है। तथा ही बद्धं धातु भिरश्चैच। বদ্ধং ধাতু বিরঙ্গৈচ निबद्धमभिधीयते। নিবদ্ধমভিধীয়তে। छाया लगं ক্ষুদ্রমিতি ক্ষুদ্র শুদ্ধং ছায়ালভং ক্ষুদ্রমিতি ইতি তচ্চ ত্রিধামতম। ত্রিধামতম। धातु अंगे बद्ध गीत के निबद्ध कहे, जो सेकंड वाला था, सॉरी फर्स्ट वाला निबद्ध। धातु और अंगों के बद्ध गीत के निबद्ध कहे, সেই निबद्ध शुद्ध छायालग और क्षुद्र, ये तीन प्रकार। वो निबद्ध गीत भी तीन प्रकार, क्षुद्र शुद्ध, सॉरी छायालग और क्षुद्र। ओके, ये क्या है? फर्स्ट वाला कैटेगरी का थ्री कैटेगरीज है। तत्र शुद्ध माह आलाप धातु अंग संयुक्त शुद्ध হয়। আলাপ ধাতু অঙ্গ সংযুক্ত শুদ্ধ হয়।
আলাপ সার্থক পদে এথা নিরূপয় আলাপ সার্থক পদে এথা নিরূপয় তাহি আলাপই ধাতুভিশ্চাষ্টয়ী আলাপই ধাতু নিশ্চয়ৈব তং শুদ্ধমুচ্যতে সংযুক্তং সিদ্ধমুচ্যতে আলাপত্র সার্থক আলাপৈরত্র সার্থক রেবেতি সাম্প্রদায়িকা পদৈরেবেতি সম্প্রদায়িকা আলাপ ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে শুদ্ধ কথিত হয়। স্থলে সাম্প্রদায়িকগণ বলেন আলাপ অর্থে সার্থক পদ। হরিনায়কস্ত আলাপগম কালিপ্তর আলাপ গময় কাল খরৈ বর্জিতা পদে তাহ। হরৈ বর্জিতা মতে তাহ হরিনায়ক কিন্তু অক্ষর বর্জিত গমকের আলাপকে আলাপ কহিয়াছেন। নিরূপিল নিবদ্ধ গীতেরও ভেদত্রয় নিরূপিল নিবদ্ধ গীতের ভেদত্রয় শুদ্ধ সালোক সংকীর্ণ হইছে কেহ কয়। শুদ্ধ সাগল সংকীর্ণ ঐচ্ছে কেহ কয় সঙ্গীত সারে শুদ্ধ সালোক সংকীর্ণ ভেদাত শুদ্ধ সালক সংকীর্ণ ভেদাত ইতং ত্রিধা মতম ত্রিধাম গীতম ত্রিধাম গীতমেব তত ক্ষুদ্র গীতমেব সংকীর্ণ শব্দেনোচ্যতে সংকীর্ণ শব্দে নিচ্যতে বিধান্ত শুদ্ধ তপ্তসন্ত্রী বিধ্বস্ত কং ছায়ালগং ক্ষুদ্রক নিতেব কং ছায়ালগং ক্ষুদ্র মতং I'm not looking for perfection of shloka ekdom perfect. It's better to fatafat এই portion যেগুলো বোঝা যাচ্ছে না cover করা, that is more important than perfection of shloka pronunciation. We want to just cover up because we cannot explain, don't know anything কি চলছে, so it's better to cover up full speed, understanding that what is the need of the hour. অনুবাদ: শুদ্ধ শালক ও সংকীর্ণ ভেদে গীত ত্রিবিধ বলিয়া অভিমত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র গীতই সংকীর্ণ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়া আছে, কারণ শুদ্ধ ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র এই রূপে উহা ত্রিবিধ, তিনি এই রূপ বলিয়াছেন। কেহ কহে নিবদ্ধ গীতেরও সংজ্ঞাত্রয়, কেহ কহে নিবদ্ধ গীতের সংজ্ঞাত্রয়, বস্তু রূপক এ প্রসিদ্ধ হয়। প্রবন্ধ বস্তু রূপক এ প্রসিদ্ধ হয়। চতুষ্টয় আরো সরঙ্গ ইহায়, ধাতুশ্চ তুষ্টা আর সরঙ্গ ইহায়, প্রকৃষ্ট বদ্ধ হইলে প্রকৃষ্টবদ্ধ প্রবন্ধ হয়। শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহে বিজ্ঞগণ, শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহে বিজ্ঞগণ, যেন বস্তু আর রূপক লক্ষণ। এবে যেন বস্তু আর রূপক লক্ষণ। ধাতুত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গে বস্তু নিরূপয়, ধাতুত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গে বস্তু নিরূপয়। অঙ্গদয়ে রূপক কহয়। দ্বিধাতু অঙ্গদয়ে রূপক কহয়। হরিনায়কস্তু সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য, সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য বস্তু রূপকম, প্রবন্ধ বস্তু রূপকম। ধাতু ভিবন্ধ চতুর্ভি ধাতু দ্বন্দ্ব কল্পিত, স্বরভিশ্চ কল্পিত। পৃষ্ঠে প্রকৃষ্ট যশ্চ বন্ধ সাৎস, প্রকৃষ্টে দেশ বন্ধ সাৎ প্রবন্ধ নিগতে, প্রবন্ধ
উচ্যতে সুধা গীতমেব এতেন শুদ্ধ গীতমিব প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে আদিভি ধাতুভিশ্চাঙ্গৈ রাধির্বিধাতুর্ভি সঙ্গে বস্তু কথ্যতে পঞ্চর্বিবস্তু কথ্যতে উকং তথা ত্যাঙ্গং দ্বিধাতুকং তথা দত্তং পকং রূপকং পরিকীর্তিতং। হরিনায়ক বলেন, প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক निबंधের এই তিনটি প্রকার সংজ্ঞা আছে। ओके, ये निबंध का 3 कैटेगरी है, প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক। যে বন্ধন 4 ধাতু ও 6 অঙ্গে রচিত হইয়া প্রকৃষ্ট হয় তাহাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ का डेफिनेशन, যে ওকে, যে বন্ধন 4 ধাতু ও 6 অঙ্গে রচিত হয় ইহাতে শুদ্ধ গীতেই প্রবন্ধ বলিয়া কথিত হইল। 3 ধাতু ও 5 অঙ্গে রচিত বন্ধনকে বস্তু এবং 2 ধাতু ও 2 অঙ্গ রচিত বন্ধনকে রূপক বলে। অথ ধাতুমাহ প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু নিরূপয় প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু নিরূপয় অবয়ব জানো ভাগা বিশেষ কহয় অবয়বে জানো ভাগ বিশেষ কহয়। ধাতু চারে উদগ্রাহক আর কেহ করে ধাতু চারি উদগ্র ব্যাপক আর ভোগ ক্রমে প্রচার মেরা পক্ষে জীবন ভোগে ক্রমে প্রচার। প্রথম মেলাপক তদুপরি উদগ্রাহ প্রথম মেলাপক তদুপরি অন্তে আভোগ এ চারি তারপর জীব হস্তে আভোগ এ চারি প্রবন্ধায় ধাতু স প্রবন্ধায় ধাতু প্রকৃতির চতুর্ধা প্রকৃতিত্ব উদগ্রাহক মেলাপক ধ্রুবা উদ্গ্রাহক মেলাপক ধ্রুবা ভোগ ইতি ক্রমাৎ ভোগ ইতি ক্রমাৎ। উদগ্রাহ প্রথম ভাগ উদগ্রাহ প্রথম ভাগ তো মেলাপক স্মৃত তত্ত্ব মেলাপক ধ্রুব কৃত রাষ্ট্র ধ্রুব ধ্রুব প্রসব ধ্রুব পশ্চাৎ ভোগ মত পশ্চাৎ ভোগস্থিত প্রবন্ধ অর্থাৎ গীতের অবয়বকে ধাতু কহে। উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ এই ক্রমে সেই ধাতু 4 প্রকার। প্রথম ভাগ উদগ্রাহ, তারপর মেলাপক, তারপর স্থিরত্ব হেতু ধ্রুব, শেষ ভাগ অভোগ বলিয়া কথিত। We can just skip all this, you know. ये অনেক চলবে এখন। What is the point? अगर कुछ কি বলেন আপনারা? हिरन में कुरान प्रभु, what is your take on this? बहुत चलेगा अभी 1 हफ्ता ऐसे। Should we just skip it? Skip करें? यस प्रभु जी। कर सकते हाँ हैं। प्रभु जी, हाँ। मैं देखता हूँ कहाँ से। श्लोका संख्या 3542 जाइए। अच्छा, आप लोग के पास श्लोका नहीं होगा। 3542 से कंटिन्यू। नहीं, हम लोग के पास है लास्ट कहाँ तक है? 2900। ठीक है, इधर बोल देंगे, उनको कर देगा यहाँ से। क्या करें, इसको पढ़ो अभी या श्लोका सामने होने से अच्छा होगा? क्योंकि इसके आगे से संगीत, फिर संगीत का बहुत भजन कीर्तन सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कल थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए अगर समझ में आ रहा है बिना श्लोक का, नहीं तो हाँ प्रभु जी, शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ। ओहे श्रीनिवास निकुंज भवने ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ ভবনে বিলসয়ে কৃষ্ণ মুগ্ধা নায়িকা रोशने। বিলাসর কৃষ্ণ মুগ্ধা নায়িকার तो শোনে। राघव पंडित जी दिखा रहा है, ये देखिए निकुंज वन,
ये कोई निकुंज वन दिखाया और बोला कि श्रीमती राधिका के साथ भगवान विलास कर रहे हैं, है क्या? हरि बोल दिलीप प्रभु, है क्या? इतना तो नहीं होगा 3542, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं बंद कर दीजिए फिर स्क्रीन शेयर। तो वो हम लोग का बुक में तो है। हाँ, बुक से देखिए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु जी जो आपने पीडीएफ अपलोड किया था उसमें 2900 तक श्लोका है, तो अभी आप लेटेस्ट कहाँ चल रहे हैं? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ, 500-600 श्लोक स्किप किया। ओ अच्छा, ओके। स्किप करके अभी 3500 में चला गया, 3542। हाँ, 500-600 श्लोक स्किप किया। 500-600 श्लोक करने में कम से कम 10-15 दिन लगेगा। लेकिन वही पूरा संगीत का बारे में पीएचडी है। समझ में आया सबको क्या कर रहा हूं मैं? यस प्रभु। ठीक है प्रभु, समझ में आ रहा। সখীর অধীন মুগ্ধা নবীন যৌবনা সখীর অধীন মুগ্ধা নবীন যৌবনা নব কাম কলা চাতুর্যে অল্প প্রবীণা নব কাম কলা চাতুর্যে অল্প প্রবীণা মানব বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহায় মানব বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহার কৃষ্ণ মিলাইয়া সখী মহাসুখী পায়। কৃষ্ণ মিলাইয়া সখী মহাসুখ পায়। अभी ये बंगाली श्लोक है, इसका एक बार ये पढ़ लेते हैं संस्कृत, फिर अनुवाद देखेंगे। मुग्धा नवोभय कामा মুগ্ধা নব কাম করা रतोई बामा सखी बसा রত বামা সখী বসা चेष्टा क्षत्रिब्रीर রত চেষ্টা শক্তি দৃঢ় चारु गूढ़ प्रयंत भाग চারি দূর পবন তত कृतापराधे दयिते পিতা পরাধীতে बाष्परुद्धावलोकना বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা प्रिया प्रियोक्तोई चाशिक्ता প্রিয়া প্রিয়ক্ত চাশিক্তা आने च विमुखी सदा মানে চ বিমুখী সদা मुग्धा नायिका नवीन যৌবনা কাম কলা ভিজ্ঞ রতিতে যেন অনিচ্ছুকা সখীর অধীনা রতি কেলিতে অতিশয় লজ্জিতা অথচ তাহাতে মনোহর গুরু চেষ্টা যুক্তা প্রিয়কে অপরাধী দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ নেত্রা প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্যে প্রয়োগ অসক্তা এবং মানে সর্বদা বিমুখী হইয়া থাকেন। Yes, Indrani Mataji, any explanation? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি দেখছিলাম এর আগে অভিনয় ছিল, তালের পরে অভিনয় আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে দিলেন আপনি। হ্যাঁ, অভিনয় সম্পর্কে অনেক আছে এক্সপ্লেন। বাড়িতে পড়ে নেবেন, মেম্বারদের বাদ দেওয়া আছে তো এগুলো বাদ দেওয়া ভালো। Yes, निर्मला माताजी। प्रभु जी एट प्रेजेंट चल क्या रहा है? मतलब एट प्रेजेंट अब क्या है टॉपिक? टॉपिक तो नहीं है, मैं बीच से ये पकड़ा, मैं सोचा ये प्रगल्भा फिर से आ गया। এখানে বিলাস বিলাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে যে কি দুজনের কি বিলাস, মনোবৃত্তি। बहुत हाई फाई है। और थोड़ा पढ़ते हैं। मृद्धि तथा क्षमा चेति নিধি তথা ক্ষমা চেতি नंबर श्लोक नंबर 3547 शामाने विमुखी दिधा সামানে বিমুখী বিধা माने विमुखी मुग्धा दुई प्रकारेर। ओ गॉड, कैसे दुई प्रकार? माने माने अभिमान हुआ, अभिमान में जो विमुखी मुग्धा है ये कुछ है, ये भी दो प्रकार का, मृद्धि एवं अक्षमा।
এই যে নিকুঞ্জ দেখো ওহে শ্রীনিবাস, এই যে নিকুঞ্জ দেখো হে শ্রীনিবাস, এথা মধ্যে প্রিয়া সহ কৃষ্ণেরও বিলাস, এথা মধ্যে প্রিয়া সহ কৃষ্ণের বিলাস, ব্যক্ত যৌবনা প্রবীণা সর্বমতে, মধ্য ব্যক্তি দেবনা প্রবীণা সর্বমতে, ধীরাধিক ভেদত্রয় মানব বিষয়েতে। ধীরাদিত্য ভেদত্রয় मानविक त्रयते। एक्चुअली बहुत स्किप किया ना हम लोग, तो इसमें भी बहुत कैटेगरी है, धीरा मध्य, धीरा अधीरा, ये सब अलग अलग कैटेगरीज है। तो और आगे जाते এখানেও ওই মিলনের উপরে ব্যাখ্যা করি। एकदम फ्रेश नया टॉपिक पढ़ना ठीक रहेगा। प्रभु जी ये लहर तो सब, ये जो पंचम लहर है, ये इसका मतलब ये तो कृष्ण और राधा जी के ऊपर ही है ना, एकदम गुहिया ही हो गया ये सब तो। एकदम नहीं, एकदम नहीं। स्टार्टिंग में हम लोग पूरा वृंदावन के बारे में श्रवण किया, परिक्रमा कराया, याद है? यस यस यस। यस गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी हमको तो श्लोका मिल ही नहीं रहा है, उसके बाद से कहाँ से पढ़ा रहे हैं? तो नंबर बोल रहे, तो नंबर बोलने से क्यों नहीं मिल रहा है आपको? तो मैं कितना नंबर नंबर? मैं बोला अभी तो रुकिए, हम देख रहे हैं। मैं तो कितना बार नंबर बोला, नंबर बोलने से इधर 200 कितना में पढ़ा रहे थे, 2000 3000 में कैसे चलेगा? मैं चला गया 2700 ना 900 में था, 3500 में चला गया, 500 मिस किया जानबूझ के। एक काम कीजिए, 3772 में जाइए, 3772 तो नहीं तो 3772 देखिए, ठीक है, इसमें जाइए सब। ओहे पेचन, ओहे श्रीनिवास বৃন্দাবনের মাধুরী, ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী, মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্রে ভরি, মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্র ভরি, তোমা দোহা লইয়া মহা আনন্দে ভ্রমিনু, তোমাদের ভালইয়া মহা আনন্দে ভ্রমিনু, কোন না হইবে হেন মনে বিচারিনু। কোনো না হইবে হেন মনে বিচারিনু। फाइनली ये कंक्लूजन है। हे श्रीनिवास और नरोत्तम, तुम लोग दोनों को हम घुमाया, तुम्हा दोहा लोहिया महान आनंद भ्रमिनु, बहुत आनंद से हमने भ्रमण किया वृंदावन को। पुनो ना होइबे हेनो मने विचारिनु, लेकिन ये कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे हम। वृंदावन भ्रमण परिक्रमा कभी खत्म नहीं होगा। जन्मे जन्मे तुम्ही दुई प्रभुर किंकर, জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর, কহি পণ্ডিতেরও অধৈর্য অন্তর, এক কহি পণ্ডিতের অধৈর্য অন্তর। जन्म जन्म तुम भगवान का दास रहोगे। एको को ही पंडित रो अधो, एको को ही, आई डोंट नो व्हाट दिस मींस। ये तुम दोनों एक जैसे ही हो। नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর, नेत्र जले भाषे दोहे धैर्य गेल दूर, নিত্য জলে ভাসে রহে ধৈর্য গেলে দূর। ओके, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य ठाकुर नेत्र जले भाषे गए दोहे, मैं होने लग गया दोनों, ठीक है। तो वो कितना नंबर में चले गए? मैं तो लिख के दिया चैट बॉक्स में 3774। ठीक है बाबू। और क्या भाषा में लिख के दूं बोलिए, तो इंग्लिश के अलावा 3774 अभी 6 हो गए। पंडितेर पद तले परे लोटाइया, পণ্ডিতের পদে তলে পরে লোটাইয়া। कौन सा पंडित के चरणों में गिर गया? राघव पंडित के दोनों, ठीक है। पंडित नयने जले सिंचे कोले लोइया, পণ্ডিত নয়ন জলে সিঞ্চে কোলে লইয়া। आलिंगन किया। राधा कृष्ण चैतन्यर चरित्र कीर्तने, রাধা কৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র কীর্তনে, হইলেন মত্ত দেহ স্মৃতি নাই মনে, হইলেন মত্ত দেহ স্থিতি নাই মনে। হইলেন মত্ত দেহ স্মৃতি নাই মনে, ओके, एकदम भावावेश में आ गया। वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमे प्रणमिया बार बार,
বৃন্দাবন ভূমে প্রণমিয়া বারবার, করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার। করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার। নিরূপ নির্জনে বসিয়া তিনজন, এই রূপ নির্জনে বসিয়া তিনজন, করিলেন কতক্ষণ ধৈর্য অবলম্বন। করিলেন কতক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন। तेरे लोग चुपचाप बैठा, अपने आप को स्थिर किया, क्योंकि भावावेश में आ गया था सब तीनों। চলিলেন শ্রী গোবিন্দ দেবের দর্শনে, চলিলেন শ্রী গোবিন্দ দেবের দর্শনে, যার রূপ মাধুর্যাদি বর্ণে বিজ্ঞ গণে। যার রূপ মাধুর্যাদি বর্ণে বিজ্ঞ গণে। तो इन लोग फिर तीनों कहाँ गए? गोविंद जी का दर्शन करने वृंदावन में। तथा ही श्री चैतन्य चरितामृते लिखा আছে, বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ সদন। वृंदावनी कल्प वृक्ष सुवर्ण सदन। ये गोविंद जी के बारे में बोला जा रहा है, आगे भी बोला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे भावावेश में क्यों आ गए वो? तो भी वृंदावन परिक्रमा खत्म हो गया, इसीलिए महाजोग पीठ ताहा रत्न सिंहासन। महादेव पीछो ताहा रत्न सिंहासन। याद है वो बीच में एकदम रत्न सिंहासन है, उसपे गोविंद जी बैठा हुआ है, याद है? ये सब आया था गोविंद जी के वर्णन में। ताते बसी आछे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ताते बसी आछे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। श्री गोविंद नाम साक्षात मन्नथ मथन। श्री गोविंद नाम साक्षात मन्नथ मथन। मन्नथ मथन माने मन को नाथ, मन के नाथ, मथन माने मदन को भी मोहित कर देता है। जारो ध्यान लोके सदा करे पद्मासने, যার ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মাসনে। अष्टादश अक्षर मंत्रे करे उपासने। অষ্টাদশ পর মন্ত্রে করে উপাসনে। ओके, सी ब्राह्मण गायत्री जो करता है लास्ट वाला वो मंत्र, अष्टादश अक्षर मंत्रे करे उपासने। किनको? गोविंद जी को। ठीक है, ओके। सब एक बार हाथ उठाकर अनम्यूट करके, पहले अनम्यूट करिए सब 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 प्लीज अनम्यूट करिए, सब प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, सब अनम्यूट करिए। उल्टा पुल्टा बटन दाब रहे, अनम्यूट करने बोल रहे हैं, और अनम्यूट करिए और हाथ उठाकर। लेकिन बहुत लोग अनम्यूट नहीं कर रहे, तो हमको लग रहा है लोग सो रहे हैं, नहीं तो मल्टीटास्क। फोन करिए माता जी, श्यामा ब्रज प्रभु, विजय गौरांग प्रभु, निकुंज बिहारी माता जी, अनम्यूट नहीं। हाँ, सब अनम्यूट करिए, हाथ उठाकर बोलिए श्री राधा गोविंद जी की जय। जय ओके, वेरी गुड। अभी म्यूट म्यूट कर दीजिए, म्यूट म्यूट। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन इथे नहीं आनो, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ইথে নাহি আনো। যে যজ্ঞ জন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান। যেই অজ্ঞ জন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান। ये साक्षात कृष्ण ही है, इसको मत सोचिए कि ये राधा गोविंद सिर्फ एक मूर्ति है, प्रतिमा है। সেই অপরাধে তার নাহি কো নিস্তার, সেই অপরাধে তার নাহি কো নিস্তার। ঘোর নরকে পরে কি বলিব আর। ঘোর নরকে পড়ে কি বলিব আর। ठीक है, जो गोविंद जी को मूर्ति सोचता है वो घोर नरक में गिर जाता है। तथा ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है? प्रापापि दुर्लभ तरंग, तप्पापि दुर्लभतरं मानुषं विबुधे स्फीतं, मानुषं विबुधे स्थितं। जैराश्रित न गोविंद, বৈরাশ্রিত ন গোবিন্দ। স্থৈরাত্মা বঞ্চিত চিদ স্থৈরাত্মা বিঞ্চিত দুষ্টং স্থিরং ভুক্তং বা দুষ্টং ন যোগা ভক্তং বা সুখে ধমা। ত্রিষু লোকেষু তে হাং ধমা। পদ দ্বন্দ্বে শ্রী গোবিন্দ পদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি, বিমুখা যে ভবন্তি।
দেব বাঞ্ছিত অতি দুর্লভ মানুষ জন্ম লাভ করিয়াও যে সকল ব্যক্তি गोविंद के आश्रय करिल ना, समझ में आया? मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जो गोविंद का आश्रय नहीं लिया, তাহারা চিরতরে আত্মাকে নিজেকে বঞ্চিত অর্থাৎ পাতিত করিল, অপডাউন কিয়া। যাহারা শ্রী গোবিন্দ পদযুগলে বিমুখ त्रिभुवने अधम সেই সকল ব্যক্তি দর্শন ও আলাপের অযোগ্য। इसका मूवी नहीं देखना चाहिए जो गोविंद की आराधना से विमुख है। तथाच दोलायमानं गोविंदं दोलायमानं गोविन्दं मध्यस्थं मधुसूदनं मध्यस्थं मधुसूदनं रथे च वामनं दृष्ट्वा रथे च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। हिंदोल स्थित गोविंद हिंदोल स्थित हिंदोल माने सिंहासने स्थित नाकि হিন্দোল বৃক্ষ হয় কি বৃক্ষের নাম? ओके हिंदोल स्थित দোল মঞ্চে, হ্যাঁ হতে পারে দোল মঞ্চে, ওই গাছের মধ্যে গাছের ডালে দোল মঞ্চ তো हिंडोल तो झूले को बोलते हैं ना, हिंडोल। ঝুলা ঝুলা हिंडोल को जो झूला, जो बड़ा झूला होता है उसको हिंडोल बोलते हैं। जब पूछा तब क्यों नहीं बोला? जब आगे निकल गया तब बोल हिंदोल गोविंद দোল মঞ্চে মধুসূদন এবং रथे बामन देव के दर्शन करिले मानवेर पुनर्जन्म है ना। हरि हरि बोल, ये 3 याद रखिएगा। हिंदोल स्थित गोविंद 1 नंबर माने भगवान झूला झूल रहे हैं। 2 नंबर दोल मंचे मधुसूदन। दोल मंच समझ गए, जहाँ दोल मंच होता है ना, जैसे रास मंच होता है, दोल मंच होता है जहाँ भगवान दोल खेलता है। ओ रथे बामन देव के, रथ में बामन देव के दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान नाम देखा नहीं तो मिल जाता है प्रभु, लेकिन बामन देव को ना हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री प्रभुपाद जय ठाकुर की जय समस्त गौर भक्त जय गौर प्रेम हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि।